खुलुमका आं खुमबार देब्रमानो रक्जतन लाम सगो न्यूज बिजिलेनि कक्र कक्तमाव ताबुक फाइदिनाले यानुतिनि नि कक्तमारक हाइनो हाइ चेनाइ हासेव शेबुग्रनाय हनै तलांगै फालै रना नाइजाखा खरकसा हामजक पाटिमुनि यागल शेबुग्रना हनै तलांनाय कार्तिक देबनाथनि मुंगै मेलागर थानाव एफआइआर खलायका हामजक नेनु खुनि बररक कक्तमाओ साविमांखा सुनाबरा आमसानि खरकसा हामजक बिलुनिया बनकर आमसानि कार्तिक देबनाथ मुंगै खरकसा बरक बाय इंस्टाग्राम तैखे सिनिलायै नुखुंनि हामिया चाया रकनो तै कक सालायमानि यागल चेनाइ हास्टेव शेबुग्रनाय हनै तलांगै फालै रना नाइजाखा हामजक पाटिमुनि यागल शेबुग्रना हनै तलांनाय कार्तिक देबनाथनि मुंगै मेलागर थानाव एफआइआर खलायका हामजकनि नुखुंनि बररक चेनाइ हास्टेव तलांमानि यागल कायसा हटेल तनुगै पायल तै साजात मुंगै खरकनि बरकनि यागल रहरना नायखा हनै शाखा हामजक फियाबा बुतानि चुबा चुबाय खारि फायै मानखा हनै शाखा हामजक सिगांगोबो गोबांबो ब्रिरकनो आबाहायखाय फालखना आबनि बागैनो आबाहाय बरकनि शाखाव कराक शाखथार मुंना हारजाकनि ओंथों हनै पुलिस अजमारकनो कबखा हामजक আসলে আমি একটা ছেলের সাথে সম্পর্কে আসছিলাম, নাম আসলো কার্তিক। আমার সাথে কুমারঘাট আসছিল, একটু জোরে কই। আমার সাথে কুমারঘাট আসছিল, কুমারঘাট থাকাকালীন পায়েল মেয়ের সাথে কথা হইতো। তো হওয়ার পরে কইতাছে কার্তিকে কইতাছে এদিকে তো কাজ নাই, চেন্নাই যাবো আমি। তো পায়েলে কইতাছে ও ঠিক আছে তোরা আয়া পর, আমি চেন বন্ধক দিয়া তোরা লইয়া যাবো। তারপরে লইয়া যাওয়ার পরে এনে যাই সে এবারে 2-3 দিন আসলাম আমরা এনে যাওয়ার বাদে এবারে কোথাছে কাজ করতাম, তো তাইরে বুয়ায় খাওয়াইতাম না। পরে আমি কোথায় হসপিটালের কাছে ঢুকলাম, এবারে কোথায় না তুই তাইরে কই আনছিস না যে হসপিটালের কাছে কাজে বোয়া লাগবো। তারপরে আমি বলছি না আমি তা করতাম না। তারপরে এইসব আমার যুদ্ধবস্তি করতো, তারপরে আমি না বাইরে এইসব করতাম। তারপরে অনেক কষ্টে আমি আনতে বার হয়েছি। আমার এক ভাইয়ের সাথে ইয়ে করে সেটা কথা করে বাইরের সব কিছু কইছি কইয়া দিয়ে সেটা ভাই আমার আনছে, টিকিট কাটতে এসে আমি আয়া করছি। हाइनो हाइ बसलाते बा हामजक बै सातकपि तखलाय जाखा खरकसा जाग्राजक पाटिमुं काञ्चनमाला कोलांगा आमसायो कक्तमाओ साविमांखा कर्णजित मजुमदारनि बिहिक बक्राजक सन्देह मजुमदारनो सालब्रुमनो सातकपि तखलायमानि सालब्रुमनो आबाहायके बक्राजकनो सातकमानि नगै आमतली थानाव पुलिस रकनो कक्तमा रहरका आमसानि लुकुरक कक्तमा मानखायनो कर्णजित मजुमदारनि नगद थांसगैका आमतली थानानि पुलिस आबुनि यागलो बाहामजकनि यागो सालब्रुमनो बुतखलाय जागो हनै पुलिस रकनो शाखा आचाक्राजक पाटिमुंनि कक्तमा मानखायनो फायै सखायका आमसानि पन्चायतनि मेम्बार सुधीर चौधरी आबहाय हामजकनि शाखाव कराक शाखथार मुंना हारजाकनि ओंथों हनै दागि मुं रेखा सुधीर चौधरी আজকে দীর্ঘদিন ধরে সবাই জানে, কিন্তু 5 জন নিয়ে কয়েকবার ঠিকঠাক করি আবার এই হুইতাল মায়ে পুতেরে মারে বউয়ে হরিরে মারে এরম। এখন তো মানে যখন আইলো বয়স্ক মহিলা কইলো ওনার ছেলের বউ নাকি মারধর করছে, তো প্রায়ই নাকি এরকম মারধর করে। মানে এই এলাকাটার নাম কি এটা? কাঞ্চনমালা। আর যে ছেলেটার নাম কি? কর্ণজিৎ মজুমদার। মানে কি কইবেন, মানে ছেলের বউ মানে শাশুড়িরা মারধর করে, আপনি একজন এলাকার জনপ্রতিনিধি হিসেবে কি বলবেন এটা? যখন মারধর করে আমরা বাড়ি এই মহিলা আইসে বৃদ্ধ মহিলা হওয়ার পরে আমরা গিয়ে অনেক বুঝাইলাম, শারীরিক মহিলা এই বৌদি 2 জন তার সাথে কোনো কথাই এক কথা কইলে 14 বুড়ি কথা কইয়া যে আরো বিডিরে কয় গেছত না তোর পুনানে নেতার কাছে মুখের কাছে কিতা করছে আমাদের এই हाइनो हाइ हाफांनि जागा थायो मै गोथों कायरे जाकनानि सानमुंगो आसाम आगरतला लाहार कतर कासलायखा तेलियामुरा थाना महारानीपुर आमसानि लुकुरक कक्तमाओ साविमांखा तेलियामुरा थाना महारानीपुर आमसानि मै गोथों कायै चानाय टंक संलुकुरक कदोंमा सालरुंबै बरमासरा आमसानि दैमा किनारो हाफांनि जागा थायो हकबार खलाय चालाय टंलाय जामानि फियाबा आमसानि किसासु बररक साकसाकनि जागा थायो हनै गसुवै मै गोथों कायै चानाय रकनो 5000 केस रां सानमानि लगे लगे बरकनो जागा थायो आकनानि हनै साकलायमानि आबुनि यागलो हाफांनि बोखाक्तै चुबासु रोजाकनानि सानमुंगो आसाम आगरतला लाहार कतर कासलायखा तेलियामुरा थाना महारानीपुर आमसानि लुकुरक आबोबाय खाकनि बोखाकनो चावै टंनानि नांखा गोबांमा लुकुरक कक्तमा मानखायनो लाहार कासु जाकमानि थायो थांसगैखा मन्त्री विकास देबबर्मा आबुनि यागलो बरकनि सानमुंनो सुपुंगै रोजाकनाय हनै ककरि मानि बा याकरि रोजाखा लाहार कासुमुं কারণে এখানে আসা এবং কি হয়েছে ঘটনা? ওখানে একটা ছোট্ট সমস্যা নিয়ে মানে এখানে হয়েছে ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে। আমার ডিসিএম সাহেব আছে, তারা বুঝছে না। আমার সঙ্গে দেখা করতে গেছিলো, আমারে পাই নাই। আমিও এখন সিএম সাহেবের সঙ্গে মিটিং ছিল এখন তেলিয়ামুড়ার মধ্যে, আমরা সব তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তাদের ফসল নাকি ক্ষতি করেছে এখানের কিছু লোক,
আমি দেখবো, এখন আমি নিজেও যাব, আর ডিসিএম সাহেবকে বলছি কিছু হবে না, এটা নিজের মধ্যে মীমাংসা হয়ে যাবে। তাদের সঙ্গে কথা বলেছি, রাস্তা 10 হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আগামী দিন তাদের সঙ্গে সব আলোচনা করব, সব সমস্যার সমাধান করব। পানিসাগর আমসাया जों फेरांनि शेप गाहाम खै रोजाकनानै सानमुंगाव फासालो सिनियर मैनेजर चंद्रमणि नाथ निथानि डेपुटेशन जाफार लेखा CPIM पानिसागर बखाक्सेनि आदंग्रक डेपुटेशन जाफारमानि जराव तंखा बदलनि अंगै अजित दास नखबै गुबुन आदंग्रक थानाय बिशुआ 5 MVA ट्रान्सफर्मार कताल खलायै स्नामै रोजाकफानो 8 एप्रिल सालमारिवा हामिया अंगै जों फेरांनि जों जालक लाइमानि पानिसागर बखाक्से आमसानि लोकरक आबनि बागै पानिसागर आमसाया जों फेरांनि शेप गाहाम खै रोजाकनानै सानमुंगाव फासालो सिनियर मैनेजर चंद्रमणि नाथनि थानी डेपुटेशन जाफार लाइका CPIM पानिसागर बखाक्सेनि आदंग्रक डेपुटेशन जाफारमानि जराव तंखा बदलनि अंगै अजित दास शुभेन्दु दास शंकर प्रसाद देव शीतल दास अबानी दे दीपक रंजन दास ते सुजित कुमार आकर्षण आबनि यागलो हास्तेनि जों फेरां बेदेकनि मंत्री रतनलाल नाथ न दामरगै फासाननि बिसिंगरा जों फेरांनि शेब रोजागिया हानखाय ते बचबा कतरा अंखनाय हिनि शाखा बरक কাজ হইতো না। পানিসাগরের এই 24 ঘন্টা সময় বান্ধিয়ে দিলাম, যদি ব্যবস্থা না করেন এই বললাম তো ডিজিএম অফিস, সিনিয়র ম্যানেজারের অফিস, চতুর্দিকে পানিসাগরের মানুষ নিয়ে ঘেরাও করবো। এটাই আমাদের বক্তব্য। বর্তমানে বিদ্যুৎ চপলতায় সম্পূর্ণরূপে দায়ী করছেন আপনারা দপ্তরকে? একদম দপ্তরকে, বিদ্যুৎ দপ্তর, বিশেষ করে মন্ত্রী ওই রতনলাল নাথরে আমরা দায়ী করতেছি। উনার কারণে আজকে বিদ্যুতের এই বেহাল অবস্থা। সিনিয়র ম্যানেজারের কাছে গিয়েছিলেন, উনি কি আশ্বাস দিয়েছেন আপনাদের? সিনিয়র ম্যানেজার তো অক্ষম, অপারগ, উনার কাছে তো কিছু নাই। फासालो उदयपुर बखाक्सेनि पुलिस अफिसार निर्मल दास नितैदुल मुंबाई उदयपुर रामे चमनि आमसायो रेड खलायगा ट्राफिक पुलिस राधा किशोरपुर थानानि पुलिस रक सालब्रुमो उदयपुर आमसायो लाहार पाटिमुं पाटिमानि रकना मोथाक जाकनानि नाहार मुंगो फासालो उदयपुर बखाक्सेनि पुलिस अफिसार निर्मल दास नितैदुल मुंबाई उदयपुर रामे चमनि आमसायो रेड खलायगा ट्राफिक पुलिस राधा किशोरपुर थानानि पुलिस रक आबनि यागलो कक्तमा थुमनाय रक बाय कक्सानानि थांगै उदयपुर बखाक्सेनि पुलिस अफिसार निर्मल दास सावै खनारेखा बाइक मालखुं चालकमानि जरावा हेलमेट थुबिया रकनो थुबरि जाकनानि नाहार मुंगनो आबाहाय सामुं हुमुं खलायजाखाते फाइनाय सालबो आबाहाय सामुं खलायजागनो थांनाय हिनै রেগুলার ভেহিকল চেকিং চলছে। রিসেন্টলি এগ্রিকালচার চৌমুহনীতে একটা ফেটাল আরটিএ হয়েছিল, তো আমরা আরটিএ প্রিভেন্ট করার জন্য ভেহিকল চেকিং। প্রতিদিনই কি এরকম অভিযান চলে স্যার? হ্যাঁ, প্রতিদিন অভিযান চলে। আজকে আমাদের স্পেশাল রয়েছে, আরও থাকবে। আচ্ছা, যারা কেন্দ্র করে আরও ভিড় বাড়ছে, সেটাকে কেন্দ্র করে আমরা আমাদের ভেহিকল চেকিং। আচ্ছা, যারা হেলমেট পরছে না আর যারা ড্রাইভিং লাইসেন্স পড়ছে না তাদের বিরুদ্ধে কি আইন নেওয়া হচ্ছে স্যার? এমপি অ্যাক্ট অনুযায়ী ওদেরকে ফাইট করা হচ্ছে, চালান করা হচ্ছে, প্রসিকিউশন রিপোর্ট সাবমিট করা হচ্ছে। हायनो हाय रोंनक नि रोंस्रंनाय रंनो गला बाय खग रखतै पाटिमुं अमरपुर आरडी ब्लक बाय खबजाक कामारिया खला एसपी स्कुल नि कक्तमा फासालो अमरपुर आरडी ब्लक बाय खबजाक कामारिया खला एसपी स्कुल नि रोंस्रंनाय रंनो गला बाय तै खग रजाकमानि मांगप्ले ससियेल मीडिया वा आविमुं अंगमानि यागलो रोंनक नि फोरोंनाय अजमानि साको दालबिदाल कक्ति सालायका हासनि तंक संलुकुरो बिनिबो साजोकनो बदा आबाहायके सामुं खलायनाय आ फोरोंनाय आबाहाय सोंमुंति सालायका हासनि लुकुरो रोंनक ओंखासराय रकनि बागै गोथारतै कुबुनि थाय आबाहायखाय रोंनकनि रोंस्रंनाय रकनो सातक जांमानि बाय रोंनकनि रोंफ्रोंनाय रकनि साकाव कराक साक्थारमुं नाहार जाकनि ओंथों हनै सानमुंति साका हासनि लुकुरो কইছে সারে কইছে জল নিতে ক্লাস হইছিস আজকা কোন স্কুলে পড়ো? কামরিয়া কলা এসবি স্কুল। তোমার নাম কি? মৌমিতা দাস। সারে কইছে তোমরা জল নিতা কেরে সার নাই, অন্যরা দিদিমণি বার সার নাই, তোমরা কি সব সময় নিতে লাগে জল? তোমরাই নিতে লাগে না? তো পড়াশোনা ক্ষতিও না? জল নিলে পড়াশোনা ক্ষতিও না? স্কুলে পড়াশোনা হয়নি? সবসময় জল নিতে লাগে? हायनो हाय सामुं खलायनानि होनाय नकनि अंखरै थांमानि नगो किफिलिया खरक साबरक पाटिमुंना तै चराइबारि थानाव मिसिंदारि खलायगा बिहि पाटिमुंना तै बिहिग्रिनार बेगम सावै खनारेखा थानाय 8 एप्रिल सालमारेव सामुं खलायनानि होनाय तेलियामरा बखाक नकनि अंखरै थांमानि बोसाय इस्लामुद्दीननि तंथाय चराइबारि ग्राम पन्चायत 2 नং वार्ड आमसायो फियाबा आबनि यागलो नगो किफिलिया बोसायनो आमसाय गानांगै नायटुकमानि यागलो बमानलिया अंजागै पाइथागो चराइबारि थानाव मिसिंदारि खलायगा बिहि बोसायनो जेसा थायो फाना नुखा हनगाय 8974951979 मारिनि ककदक नाम्बार बेकरंनानि बागै कबखा बिहि আমার নাম রিনা বেগম, চুরাইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের 2 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা।
মঙ্গলবারে 10:30টার সময় আমার স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন, এখনও তার কোনো খোঁজখবর পাইছি না। চুরাইবাড়ি থানাতে একটা ডিডিএনকে করছি, আপনারা কেউ যদি দেখিয়ে তখন আমরা আমার লগে একটা যোগাযোগ করবা, আমি একটা মোবাইল নাম্বার আপনারা দিয়া দিন, বা অথচ আপনারা থানাতে একটা যোগাযোগ করবা, আমি চুরাইবাড়ি থানাতে একটা ডিডিএনটি আমার করা আছে। তিনি nikok tomarok asuk jora tei ong sinai tei bo haste hayong te hakotor nikok tomarok saimana ni bagai choyawai nai tongdi news bcland